أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا صدر محفل وانا هلا قصيدة شعري ماتي ريكسي محمد على الدنيا خبر بي وانا واقف صحصر इसलिए जब वो करेंगे जब जो शगल सारी जब कर देता है गियर भाई आलिम को नहीं करेंगे जब वो गियर चेंज पे आगे दे देंगे वो कैसे तो कोशिश मैं माइक का नाक से सू में तो करा दे दे मंजर कर दी मंजर फॉलो कर दी पहले है नया माइक इधर नहीं है पहले है कि खबर सुबह इधर बने जो माल वांटी थी इश्तिहार को भी कर तू इतना सीखे तो मैं रोज समझ रहा हूं क्या मतलब यो फिर कौन सोच के ना होगा ऐसे कुछ या चित्र में वक्त में पनाना करेंगे फिर जवान को नहीं करेंगे जवान की सुन बोन ये दो खरीद सकते सामने बोले चलते अभी दो जन में वक्त में शायरी तमें जो फिर इतना थसा करे जो कुछ मकसद के परे खरीदो जो दो कुछ बचे इतना फायदा तो दी माफी को चीज में इतना दरगाह की يصير وحيد درجة هندوين فانكين الصوص عملي ده جنجات الجنة كان فانكين صوصه من ناتشون أوس صوص دسالي كا لابو شرس بكو $100 بابا إنسان وانا عمي يوشر كون يتان جوان كون يتاكي بس كسر نجو شوق بس هسو مادام إنسان نقول كله مادام يكشمينو ده سوتشي كتمين ده سوتشي كله إلومين را مادام يكشم مسيس كا مشاهدان كونينو ميستن يوسيس نرن إلومين كان كنستين أمين يوم نام ياسم سوشاق يود ده سري يقين دون سيسين يوم ده خمس كل سبب ما ده بيأتى كيسي سبب ده كان كون كسر الجل بس نام بتشلي بدور سأليم زين علي أنا ده بيقول ده كان كوسا عليم زين من يروي ولا سبب زر برجول أصلا بيجي وسط دو مولا علي لارجا से सुबह से जो शोरा कुनी में जो वापस को खजो सिस्के ते مولا علي शानी करे तो कौन दे वाना वापस अले रहमासी पूरी कशफ करे चिक दो इतना थोन चिकन जो पहला लस नब्जी को सब गा सबक रखान चिला सबक को हासिल बिया दो तादुनी चिक को मज़ोन को सबक रखान गोए में सबक को लोई सामने चिक को जो चिक कोशिश है तलामीज़ बल्बिस कुनी कोशिश ही दुप्पा दो रेयों तशरीह ज़रूर नहीं है मैं बल्बिस कुनी कोशिश है हम दो करो योगे छात्र जो कैसा ये पदर अति जंदो आते घड़ी सी बल्बिस से पेंसिल से रेबेट से मैंने बुजुर्ग ले चौक उंगा रेबेट खानदान से ध्यान रेबेट नहीं मेजर हो बल्बिस से खराबी क्या आते हैं किसी तो में पेंसिल रेबेट से ध्यान यहाँ जहाँ थल धर्म पापड़ में धर्म से कैसा ये पदर अति जंदो होता है ये चिको कासा है मादर अवन प्यालो ला कासा दे किसा जंगल दे कासा स्नो ला दे प्यालो अवन सी चुचु मिनट हुहु बेंची मिनट फ्लूट फ्लूट नंग हची अवन से वो इधर ससा करे छिके दे हुहु बेन मिना ले हम फ्लूट नंग हची अलहम सुरे दे चिस मीट ने खेरे हैदरी जुरात को यासमीन ने شو كده مجاهد دمي ان شاء الله دين بس صرنا من او انا كاسه مادر بينو خان دنو من جو شيء سبجيك بمن جو دني من جو ما شاء الله او سي كان فلان ده مالا جاجا بدو رحمن مادر انا كان اي لا اي نتي خوسه تي بيك غير سامبو بس كل تشي من دنا يحمد كل ما دنا تشيس كده ايش كله سنتون سجي ايش كو كرامه أستاذي شفقات واتيك شداليون نريدون دي فلو تعليم يوم وانا ريوشن كنديكا وعباس عليه رحمة يقتري تشميشي ليجينا قري جرموخ قري عليم كنية تخير خصوصي فسادنا بلاغاتي ما شاء الله كونش قرو تشم دمنا ناخوشي أغازو متا شرو كلمة كنا جبريب زهدم جو مادر كسرنا عليم كني فريجو يتيم يد بجيمين يتي كمال يد ولا يا كمال بجيمه جو يعني ين فساد جو إنسان لا يعني شو تقدر كسر جو جو لقي بيرمو جو إن شاء الله يتي فريد أكيد سزا فريد جو وانا باباسي يا مصر تشيكو جو على يتان إن شاء الله شو بنجو جو نجا مولا يفزيلة تفريق أتان مولا يشاني يوم أتان كل شيء خلاص جو
بريت أقول كده أنا بدي تيجي تسمي عليم من تقوى نحشول مني مكتب مكتيات مني كتير وتمن جيك تانية أنا بقول ما أقدر مكتب دي هو كده جوا سيادة بريم مستريتش لانس تسمي عليم من تقوى نحشول مني مكتب دو تشين تزرنا آدم يرجع في على كتاب بس رجوع في على حتى يوم وابسي قصدي حتى تقرأي كربيسنا محمد جسم آدم بر وما نيم پودے کا گپی ہے وہ گپی کا یا نیم پودے کا دال کو تاسچا منا آدم یرگو محمد ای سن بیگا دال سبحان اللہ دین آدم لے دوسو شکل پورا دیکھ خرویاں تو بیتسنی علی نے تقوی نحشول مني مكتنا دول ايام اسرا قصدي غور بسجو علی من تقوى وجه الله دي سورة معاني علی من تقوى وجه الله خدای دوم ان دي سورة معاني علم معنی ان جو کہ الف لام میم ذات کاف یا ان کو تو جو چھپی کڑن علم معنی ان جو یا یہ مصرا یا قصدي یا مصرا جو شکر سردی کی شور بسپی اشو لادن علی ماتي في شعبي بالتوراة اسمان نقش معني وندينا جو عين بدنا الآن بس نديو يبتشتنا بنا ده ذات پر شکر ده علی يقدم کوئی علی میتا کوئی آدم يقدم في بنفيس جو آدم يقدم پر درس آدم يقدم پر غير يقدم پر جو تو اسمه علی نقش علی دي نقشور بيشيب دي نقشور من ده جو علی دوزدار كل لك هي كل مختلف تو اسمه علی من تحت نقشور من مختلف وانا مليون سكون قصيدو ما باباش درمجو باسنديار مظلوم شاعرين سكت درمون مستحسن يا علي
तस्मै